Nilagang pata ng baboy. Ingredients: pork leg, yellow onion, onion leeks, whole peppercorn, cabbage, pechay, pechay bagyo, bagyo beans, potato, yellow corn, saging na saba, patis, and water. Para naman sa sausawan, kalamansi, patis, and siling labuyo.
Magandang gamitin ang manibalang na saging na saba sa nilaga dahil hindi kagad ito nadudurog habang pinapakuluan.